श्रीमद्भागवत तृतीय स्कंध पंचम अध्याय। श्रीशुक उवाच शुण हे कुरु नृपवर गंगार तीरे से विदुर से गंगा तीरे उपवने दृढ़ निश्चले योगासने अगाध बोध ब्रह्म ऋषि वृक्षर मूले छन्ति बसी मैत्रेय नाम ताहांकर तेजे की विराजे भास्कर तांक समीपे बेगे जाई कपोले बेनी कर देई गोविंद भाव घेनी हृदे विदुर पुच्छिला आनंदे। विदुर उवाच भो ब्रह्म मुनि मोते कह ए मोर मन रे संदेह ए जीव लोक सुख अर्थे कर्म संपादु थाई नित्य केवे हे दुख न चिंतई निष्काम मार्गे न रहई सुख चिंतन्ते दुख लभे कह ए केवण प्रस्तावे कृष्ण विमुख जेते नर कर्म अभाग्य ताहांकर वंचित गुरु धर्म दीक्षा काहू पाइबे सुख वांछा कृष्णर अनुग्रही जने भूत भविष्य वर्तमाने तांक कुशल आचरन्ति खेमेण संसारे भ्रमन्ति हे साधु जनकर सार कह साधु मार्ग विचार जे मार्गे कृष्णं को आराधि प्राणी लभन्ति सर्वसिद्धि से हरि भक्ति अनुगते बसन्ति भक्त हृदगते निर्मल चित्ते ज्ञान कहे जन्म मरण ताप दहे से हरि नाना अवतारे संसारे जेते कर्म करे स्वभावे त्रैलोक्य ईश्वर ब्रह्मा शंकरे अगोचर स्वभावे चेष्टा जार नाही से किंपा संसार सर्जई ब्रह्मांडे करे नाना मूर्ति जे जीव जेमन्ते जियन्ति जीवंकु हृदे भरी सोए केवल आत्मा माया मोहे जोगेश्वरंकधीश्वर जेमन्ते बहुत प्रकार बहु प्रकारे प्रकाशई रवि जेसने शून्य थाई क्रीड़ा विहारे जगते गोविप्रदेव रक्षा अर्थे कर्म करई से जे मन्ते रूप प्रभेद बहुमते से हरि चरित अमृत सुनी संतोष नोहे चित्त से आदि लोक नाथ हरि जे अवा तत्व आश्रय करी लोक अलोक लोकपाल अनेक भुवन मंडल नाना प्रकारे भेद करी प्राणीक कर्म सूत्र धरी से नारायण आत्मजोनि विश्व सर्जई जाकु घेनी जेमन्ते जीव मानंकर स्वभाव कर्म जे जाहार से कथा कह मुनि मोते संसारु तरी बीजे मन्ते पर अपर कथा जेते गोविंद चरित समेते व्यासंक मुखु अनुक्षणे शुणिछि तृषित श्रवणे अल्प सुख जालक्षण से काहि हरि बमो मन श्रीकृष्ण कथा मृत रस पानरे सर्वदामो आस कृष्ण चरित तीर्थपद हरई विषया विषाद सकल तीर्थे मुनिगणे जार चरित अनुक्षणे स्तुति करन्ति आत्मा लभे केवल आत्मज्ञान लोभे
ସେ କଥା ପଶି କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରେ ସୁତୀକ୍ଷ୍ଣ ଚକ୍ର ଘେନି କରେ ଯେ କର୍ମ ଗୃହ ଧନ୍ଦେ ଥାଇ ତ୍ରିଗୁଣ ରଜ୍ଜୁ ଗଳେ ଦେଇ ଜନ୍ମ ମରଣ ମାର୍ଗେ ଟାଣେ ସେ କର୍ମ ଛେଦେ ତତ୍କ୍ଷଣେ ଏମନ୍ତ କୃଷ୍ଣ ଗୁଣ ଯେତେ କେ ତୃପ୍ତ ଶୁଣି କର୍ଣ୍ଣ ପଥେ ତୁମ୍ଭର ସଖା ମୁନି ବ୍ୟାସ ଭାରତେ କୃଷ୍ଣ ଗୁଣ ଯଶ ଅର୍ଥ କାମାଦି ଦ୍ୱାରେ କହି ଯେଣେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣେ ମତି ହୋଇ ଯାହା ଶୁଣନ୍ତେ କର୍ଣ୍ଣେ ସୁଖ ମନେ ନ ରହେ କିଛି ଦୁଃଖ ଯାହା ଶୁଣନ୍ତେ ନୀତି ନୀତି ନିବିଡ଼େ ବଢ଼ଇ ବିରକ୍ତି ସେ ହରି କଥନ ଶ୍ରବଣେ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ବାଞ୍ଛେ ଅନୁକ୍ଷଣେ ସକଳ ଦୁଃଖ ହରେ ତାର ରବି ଯେ ସନେ ଅନ୍ଧକାର ଯେ ହରି କଥନେ ବିମୁଖୀ ତାର ଜୀବନ ସଦା ଦୁଃଖୀ ତାର ଆୟୁଷ ଗତି ସ୍ମୃତି କାଳର ବଳେ ନାଶ ଯାନ୍ତି ତାହା ନ ଜାଣି ମୂଢ଼ପଣେ ବ୍ୟର୍ଥବାଦ ଅନୁକ୍ଷଣେ ଏଣୁ ଗୋବିନ୍ଦ କଥା ଯେତେ ଆଗମ ନିଗମ ଭକତେ ସକଳ କଥା ମଧ୍ୟ ସାର ସର୍ବକଲ୍ୟାଣ ସୁଖ ଘର ଉଦ୍ଧରି କହ ବିପ୍ରମତେ ଏ ଜୀବ ଆତ୍ମା ମୋକ୍ଷ ଅର୍ଥେ ପୁଷ୍ପରୁ ସାର ମଧୁ ଯେହ୍ନେ ଉଧରି ମଧୁକର ଆଣେ ଚିତ୍ତ ସନ୍ତୋଷେ ପାନ କରେ ନିର୍ମଳ ଭାବେ ଦିନ ହରେ ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ସଂହାରଣେ ଯେ ହରି ଆତ୍ମା ମାୟା ଗୁଣେ ଅଶେଷ ଶରୀର ବିହରେ ଅତି ମାନୁଷ କର୍ମ କରେ নানা প্রকার শক্তি ধরে যেমন্তে সংসারে বিহরে সে হরি গুণ কর্ম যেতে ভৌমুনি কহ মো অগ্রতে শুকৌবাচ হেমন্ত বিদুরর বাণী আনন্দে মৈত্রেয় শুনি এ জীব নিস্তরে যেমন্তে কহন্তি বিদুর অগ্রতে মৈত্রেয় উবাচ বিদুর সাধু তো বচন जेणे तरिबे दुखी जन जे कथा हरि पारायण विस्तारी पुछु तु कारण व्यासंक बीर्जे तु स्वभावे जन्म लभिलु हरि भावे मांडव्य तहु साप पाई तु जम शूद्र रूप बही व्यासक निष्ठ भ्राता क्षेत्रे योजन गंधा अनुमते शूद्रार गर्भे तोर जात तेणु तु व्यासंकर सुत से विप्र साप मोक्ष अर्थे हरि भजिलु अविरते से हरि प्राण त्याग काले बने पिप्पल वृक्ष मूले तोहर अर्थे मोते ज्ञान कहिले देवकी नंदन से ज्ञान तोते मु कहिबी शुणंता प्राणी निस्तारिबी से हरि जोग माया बळे लीला विहार एसयळे विश्वसर्जयी पाळी हरे जे जुगे जेबा कर्म करे नाना प्रकार लीला करे इच्छा ए संसारे बिहरे सृष्टिर काले भगवान आत्मा को आत्मा ज्ञाने ध्यान करीण देखे एतज्योति से पुणी आत्म ज्ञाने स्थिति अशेष शक्ति तार देहे निद्रित प्राय सुखे रहे से शक्ति ज्ञान बळे स्मरी तक्षणे माया रूप धरी सत असत आत्मा तार जे भावे निर्मित संसार से माया मध्य काल रूपे त्रिगुण गुणमय कल्पे पुरुष रूपे बीर्य थोई से बीर्ये स्वयं प्रकाशई अव्यक्त मध्यु काल बळे महत उदय निश्चले विलीन आत्मा देहगत
যে বীর্যে এ বিশ্বব্যকত যহু সকল পরকাশে ଅନ୍ଧାର ଚିହ୍ନେର ବିତ୍ରାସେ ସେ ଅଂଶ ଗୁଣ କାଳ ବସେ ଆତ୍ମାରୁ ସଂସାର ପ୍ରକାଶେ ଆତ୍ମାରୁ ଆତ୍ମା ଗୁଣ ବଳେ ଲହରୀ ଯେହ୍ନେ ସିନ୍ଧୁ ଜଳେ ସେ ପୁଣି ଈଶ୍ୱରର ଇଚ୍ଛା ଯହୁଁ ଉପୁଜେ ସୃଷ୍ଟି ଦୀକ୍ଷା ଯେ ସନେ ରୋପିତ ଅଙ୍କୁର ଧରଇ ବୃକ୍ଷର ଆକାର ସେ ରୂପେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରକାଶ ନିଜ ଦେହରୁ କରେ ଈଶ ସେ ଅଂଶ ଗୁଣ କାଳ ଆତ୍ମା ବିକୃତ କରି ନିଜ ଆତ୍ମା ତାର ବିକାରୁ ଅହଙ୍କାର ତକ୍ଷଣେ ହୋଇଲା ବାହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରଣ କର୍ତ୍ତା ଦେହ ଭୂତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନୋମୟ ସାତ୍ବିକ ରାଜସ ତାମସ ଏ ତିନି ରୂପେ ତା ପ୍ରକାଶ ସେ ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ବଳେ ଜଳ ବୁଦ୍ ବୁଦ ଯେହ୍ନେ ଜଳେ ମନ ଉପୁଜିଲା ତକ୍ଷଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେବତାଏ ପୁଣ ତୈଜସୁ ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିଗଣେ ଯେ ଜ୍ଞାନ ପରମ କାରଣେ ତମୁ ଉପୁଜିଲା ଶବଦ ସ୍ପରଶ ରୂପ ରସଗନ୍ଧ ଏ ପଞ୍ଚ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଗୁଣେ ମିଶି ଶବଦୁ ଗଗନ ପ୍ରକାଶୀ ସେ କାଳ ମାୟା ଅଂଶ ଯୋଗେ ବିଷ୍ଣୁର ଦୃଷ୍ଟିର ସଂଯୋଗେ ତହୁଁ ସ୍ପରଶ ଗୁଣ ହୋଇ ସ୍ପର୍ଶୁ ପବନ ପ୍ରକାଶଇ ତାହାର ତହିଁ ବେନି ଗୁଣ ଶବଦ ସ୍ପରଶ ଲକ୍ଷଣ ସେ ପୁଣି କାଳେ ବିକାରିତ ଜ୍ୟୋତି ତାହାର ତହୁଁ ଜାତ ସେ ଜ୍ୟୋତି ମଧ୍ୟରେ ରୂପ ଥୋଇ ଶବ୍ଦ ସ୍ପରଶ ରୂପମୟୀ ଜ୍ୟୋତି ବିକାରେ ରସୁ ଆପ ଶବ୍ଦ ସ୍ପରଶ ରସ ରୂପ ଏ ଚାରି ଗୁଣ ଜଳେ ଥୋଇ ଭୂମି ଉପୁଜେ ଗନ୍ଧ ଲଇ ଏମନ୍ତେ ସୃଷ୍ଟିର ସଞ୍ଚାର ମହତ ଆଦି ତତ୍ୱଙ୍କର ଅଧିଦେବତା ଅଧିକାର ଯେ ଅଂଶ ଅଟନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁର ସେ ତତ୍ୱମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଚେତନା ବିକ୍ଷେପ ବିଚାର ଏ ତିନି ଗୁଣଙ୍କୁ ସେ ଧରି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଜିନ ନ ପାରି କରହଞ୍ଜଳି ଶିରେ ଦେଇ ଭାବେ ବୋଲନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଚାହିଁ ଦେବଗଣ ଉବାଚ ଭୋ ଦେବ ନମୁ ତୋପୟର ପ୍ରପନ୍ନ ଜନ ଦୁଃଖ ହର ଯେ ପାଦ ପଦ୍ମ ଆଶ୍ରୟ କରି ସଂସାରୁ ତରନ୍ତି ସଂସାରୀ ହେ ଧାତା ତୋର ମାୟା ବଳେ ଅଶେଷ ଜନ୍ତୁ ଏ ଶୟଳେ କରନ୍ତି ତାପତ୍ରଏ ଭ୍ରମ ଏଣୁ ଲଭନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ଶ୍ରମ ତୋ ପାଦ ପଦ୍ମ ଛାୟା ତଳେ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ରହନ୍ତି ନିଶ୍ଚଳେ ସେ ପ୍ରାଣୀ ସଂସାରୁ ତରନ୍ତି କେବେ ହେଁ ଭ୍ରମେ ନ ପଡ଼ନ୍ତି ଏଣୁ ତୋ ପାଦ ସେବା ଅର୍ଥେ ଆମ୍ଭେ ରହିବୁ ଏ ଜଗତେ ତୋ ମୁଖ ପଦ୍ମ ଛାୟା ପ୍ରାୟ ଯେ ମନ୍ତେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରାୟ ଘୋର ବନେ ଆଶ୍ରୟ କରନ୍ତି ମୁନିଜନେ ସେ ପାଦ ଛୁଇଁ ତୀର୍ଥବର ଗଙ୍ଗା ଯେ ସ୍ୱଭାବେ ନିର୍ମଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଘମର ଶରଣ ସେ ପାଦେ ପଶିଲୁ ଶରଣ ଏଣୁ ଯେ ତୋହର ଚରଣେ ହୃଦେ ଭାବନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣେ। ହରି ହରି ବୋଲ।
জ্ঞান বৈরাগ্য বଳେ চিন্তি যে পাদ হৃদয় আরোপন্তি সে পাদে পশিলু শরণ প্রসন্ন হুয় নারায়ণ সৃষ্টি স্থিতি সংহার অর্থে তো অবতার এ জগতে সে রূপ গুণ যে চিন্তন্তি এ ঘোর সংসারু তরন্তি ভোনাথ গৃহ ଅନ୍ଧକୂପେ ପ୍ରାଣୀ ପଡ଼ନ୍ତି ମୋହ କଳ୍ପେ ମୁହିଁ ମୋହର ବୋଲି ଭାସି ହୃଦେ ବାନ୍ଧନ୍ତି ମୋହ ଫାସି ସେ ଦୃଢ଼ ବନ୍ଧନ ବିଷାଦ ହେଳେ ଖଣ୍ଡଇ ତୋର ପାଦ ତୋ ପାଦ ପଦ୍ମେ ଜଗନ୍ନାଥ ନିରତେ ରହୁ ଆମ୍ଭ ଚିତ୍ତ ଅଶାନ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିଗଣ ମେଳେ ହୃଦୟ ନ ରହେ ନିଶ୍ଚଳେ ଆତ୍ମାର ପଥ ନ ଦେଖନ୍ତି ଯେ କଳ୍ପେ ସମ୍ପଦ ବିଭୂତି ତୋ କଥା ସୁଧା ରସପାନ ପ୍ରବୋଧ ଭକ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ସାର ସେ ଲଭନ୍ତି ନିର୍ଭୟେ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକେ ଯାନ୍ତି ଅପରେ ଯେତେ ମୁନି କୂଳେ ଆତ୍ମା ସମାଧି ଯୋଗ ବଳେ ଘୋର ପ୍ରକୃତି ମୁଖୁତରି ତୋ ପଦ କମଳ ଆବରି ତୋର ସେବାରେ ଭ୍ରମ ତୁଟେ ଅଶେଷ ମାୟା ବନ୍ଧ ଫିଟେ ଲୋକ ସର୍ଜିବା ଅର୍ଥେ ତୁହି ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଆପଣେ ଭିଆଇ ତ୍ରିଗୁଣ ଭେଦ ଭାବ ଦେଇ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ସର୍ଜୁ ନାଥ ତୁହି ଆମ୍ଭେ ବିଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଥାନ୍ତେ তো সৃষ্টি করিবু কেমন্তে যেমন্তে যথা কালে বলি তো পাদে দেই বনমাଳି থোকায়ে পাই তো সচিতে তো পাদে সেবু অবিরতে তু কূটস্থিত আদি হরি মায়া পুরুষ রূপ ধরি অবিদ্যা গুণ কর্ম বলে তো শক্তি গর্ভে তু নিশ্চলে অমোঘ বীর্যনাথ থই সৃষ্টি সর্জনা করু তুহি তোহর তহু আম্ভে জাত সত্য প্রমুখ জগন্নাথ তো আজ্ঞা শিরে ঘেনি ভাবে কহ কি করি বই এবে আম্ভଙ୍କୁ দিব্য চক্ষু দেই তোর ব্যাপারে রখ তুহি হেমন্ত দেবଙ୍କ বচন শুনি সন্তোষ ভগবান সে হরি চরণে বিশ্বাস ভণই জগন্নাথ দাস সে হরি চরণে বিশ্বাস ভণই জগন্নাথ দাস হরি হরি বল। ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং তৃতীয় স্কন্ধে বিদুর উদ্ধব মৈত্রেয় সংবাদে একান্ত ভাবনা নাম পঞ্চমো অধ্যায়ঃ।